너랑도 বুঝছি না ভালো তো এতে কি গুড়ের ভালো তো হ্যাঁ হয়ে কারাপাড়াটি সেটিং করে আগে মা পাকে তা করছি সেটাকে পেটে lawan kok bosio boso একর তোমকে উঠি শুনিবার নাই না খালি 3 বার আও খালি 3 বার দিবার দাম কত 3 বার তোমকে আর ঘর করবার নাই এতে বেলা যেটা খালি শুনিবার হ্যাঁ হ্যাঁ और कैसे अलग अलग कितने लोग एग्जाम्पल ठीक है हाँ आ गए तो उड़ा लिया क्या दो जबला नहीं जबला क्या काटी के दस काटो धीरे पाकी का पाके पाके पका दो हाँ चलो मैं तो डर नहीं डर रहा जैसे हाथों से बाकी दौड़ रहे हैं की है पहला हमको एक्टिव कर रहा है बोला आपने ऐसा तो आर्मी आज मगन के इंडिया मगन नहीं ये आप बता दे कंपनी तो खा रही है जातला केतरी गुजरात सबु करबे आप चिंता तो चिंता नहीं तार माने भाभी जो जे हमर सब दिन लगे ट्रेन के অনেক দিন লাগে একটা ক্লাস করছে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে আর বেল বডি জড়ি দিছি না এটা বেলা বদলা আমি টিকে ক্লাস করছি কি আর এরা দবি বলা বলিয়া লাগছে ভাই তোমার শরীর তো এই স্টুডেন্ট বড়মিটা আছে কি বড়মিটা আছে বদলা স্টুডেন্ট বডি কি আছে ওটা সাদা করে দেখো বডি আছে আসলে সাদা করে নিছে नहीं